अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 3 है सेशन नंबर 6 का। इसमें हम सीखेंगे वोकैबुलरी के बारे में और कुछ यूजेज के बारे में। इस सेशन में हम सीखेंगे नेगेटिव प्रीफिक्सेस। ये प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स, प्री यानी शुरुआत, प्रीफिक्स यानी फिक्स करना। जो किसी भी वर्ड में आगे से कुछ वर्ड्स लगते हैं, मॉर्फीम्स लगते हैं, जो उनको चेंज करते हैं, मीनिंग को अक्सर नेगेटिव बनाते हैं, या मीनिंग की साइज़ बताते हैं, या उसका कि क्या तादाद है, ज़्यादा है, कम है, थोड़ी सी चेंजेस लाते हैं मीनिंग में, उसको प्रीफिक्स कहते हैं। इस सेशन में हम नेगेटिव प्रीफिक्सेस सीखेंगे जो मनफी होती हैं, जिसमें होता है नो, नॉट। फॉर एग्जांपल ईजी, आसान, अनईजी, मुश्किल। अन लगाओ ईजी को तो अनईजी हो गया। ऑनेस्ट, ईमानदार। डिसऑनेस्ट, बेईमान, जिसमें ऑनेस्टी ना हो। एबल, लायक, अनएबल, नालायक। मुस्लिम, मुसलमान। नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम, जो मुसलमान ना हो। तो ये नेगेटिव प्रीफिक्सेस लगते हैं वर्ड के आगे से, जो उस लफ्ज़ को नेगेटिव, मनफी बनाते हैं, जिसका मकसद होता है नहीं, नॉट का मीनिंग होता है जिसमें। फॉर एग्जाम्पल, ये मॉर्फीम्स हैं, अन, डेज, ओवर, अंडर, इल, इम, इर। ये काफ़ी प्रीफिक्सेस हैं जो वर्ड के आगे लगते हैं। कुछ प्रीफिक्सेस अटैच हो जाती हैं, कुछ प्रीफिक्सेस में हाइफन आता है, बीच में छोटी सी लाइन आती है। तो ये प्रीफिक्स नेगेटिव मीनिंग दिखाते हैं, पॉजिटिव मीनिंग्स भी होती हैं, पर फ़िलहाल सिर्फ हम नेगेटिव मीनिंग्स देखेंगे प्रीफिक्सेस की। फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस हैं जो यूज़ होती हैं। अन, इन, इर, इम, नॉन, इल, दिस, अ, डी, मिस। ये काफ़ी प्रीफिक्सेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अन यानी अनएबल, अनएम्प्लॉयड, कोई जॉब ना हो। इन यानी नॉट, इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट यानी गलत, करेक्ट यानी सही, इनकरेक्ट यानी गलत। इर्रेगुलर, जो रेगुलर ना हो। इर्रेलेवेंट, जिसका कोई ताल्लुक नहीं हो उस चीज़ से, ये इर्रेलेवेंट है, आपका सवाल फजूल है, तो किसी और टॉपिक का है। इम यानी नॉट, पॉसिबल, इम्पॉसिबल। मोरल, इमोरल, मोर्टल, इमोर्टल। पोलाइट, इम्पोलाइट, प्योर, खालिस, इम्प्योर, गैर खालिस, मिलावट है उसमें। नॉन, नॉन इसेंशियल, जो ज़रूरी ना हो। नॉन सेंस, जिसमें सेंस ना हो। नॉन मुस्लिम, जो मुसलमान ना हो, तो ये नॉन लगता है। इल्लीगल, जो लीगल ना हो, गैर कानूनी। इलिटरेट, जो पढ़ा लिखा ना हो। लिटरेट ना हो, लेटर्स ना हो उसके पास, वर्ड्स ना हो, इलिटरेट। डिस यानी नॉट, डिसलॉयल, जो सच्चा ना हो, लॉयल्टी ना हो जिसमें। डिसएग्री, जो एग्री ना करे, नेगेटिव हो गया। एथियस्ट्स, नॉन मुस्लिम जो होते हैं, जो अल्लाह को मानते ही नहीं है कि कोई रब है ही नहीं दुनिया में, दुनिया ऐसे ही चल रही है, उसको एथियस्ट कहते हैं। अपोलिटिकल, गैर सियासी। डीएक्टिवेट, नॉट एक्टिवेट करना। डिफ्रॉस्ट, ठंडी चीज़ें उसको डिफ्रॉस्ट करना, गर्म कर देना। मिस यानी गलत, मिस्टेक, मिसकंडक्ट, मिसबिहेव, मिसइंटरप्रेट। मिस यानी नॉट, गैर की मीनिंग आती है। तो जो वर्ड अक्सर फ या म इन लफ्ज़ों से शुरू होते हैं, उनमें इम लगता है। पॉसिबल, पी से शुरू हुआ, नेगेटिव बनाओ, इम्पॉसिबल, इम लगाओ। इम क्यों लगाओ? क्योंकि ये पी से शुरू हुआ है। इम्पॉसिबल, इम्प्योर, इम्परफेक्ट, इम्प्रॉबेबल। या अक्सर बी वाले भी, इम्बैलेंस, जो बायलेबियल वर्ड्स हैं, जो दो लफ्ज़ लिप्स मिलते हैं जो साउंड प्रोनाउंस करने में, उनके आगे अक्सर इम लगता है। मैच्योर, इमेच्योर, इमोरल, इमोर्टल। जो म, प, ब भी आएगा इसमें, उन्हीं के सामने इम लगकर नेगेटिव बनाते हैं। जो र से शुरू होते हैं, र साउंड से, उनके आगे इर लगता है। रेगुलर, इर्रेगुलर, रेलेवेंट, irrelevant,
responsible, irresponsible, relevant, irrelevant. جو لام سے شروع ہوتے ہیں ل سے اس کے سامنے ال لگتا ہے. literate, illiterate, legal, illegal. یہاں پر آپ ان لگاؤ نیگیٹو بنانے کے لیے. ایزی, uneasy. ویری گڈ. یہاں کیا آئے گا؟ organized, unorganized, decided, undecided, Islamic, un-Islamic, cover, uncover, کھول دینا. dress, undress, do, undo. دیکھیے یہاں پر آپ نون لگائیں. sense, nonsense, profit, non-profit, Arab, non-Arab, returnable, جو واپس کر سکتے ہو چیز, non-returnable, refundable, non-refundable, poisonous, زہریلی, non-poisonous, fat, non-fat, جس میں fats نہ ہو. دیکھیے یہاں پر ڈس لگائیں. loyal, disloyal, respect, disrespect, order, disorder, comfort, discomfort, place, displace, please, displease, satisfied, dissatisfied, trust, distrust. یہ نیگیٹو ہو گئے. انہی لفظوں کے آگے پریفکسز لگی اور ان کو نیگیٹو کر دیا. ناٹ کی میننگ اپوزٹ میننگ. تو یہ کچھ ووکیبلری تھی پریفکسز کی جو آپ نے سیکھ لی. تو جو ایکسرسائزز آئیں گی اس سیشن کے بعد, اس لیکچر کے بعد, ان ایکسرسائز کو ضرور کیجیے گا کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. انہی ایکسرسائزز میں آپ کی ریویژن ہے, وہ ضرور کیجیے گا. اب تھوڑی سی انگلش یوسیج دیکھتے ہیں. ہیو, یہ جو ورب ہے ہیو کافی ورڈز کے ساتھ آتا ہے. جب کوئی ورب نہیں ہوتا تو اکثر ہم ہیو لگاتے ہیں, جیسے نہانا, کھانا کھانا, پانی پینا, بریک لینا, ریسٹ کرنا, خواب دیکھنا, لنچ کرنا. کافی لفظوں میں ہیو آتا ہے. ہیو اے بیتھ, نہانا. ہیو اے بریک, بریک لینا. ہیو اے میٹنگ, میٹنگ کرنا. ہیو اے ڈریم, خواب دیکھنا یا خواب ہونا. ہیو لنچ, ہیو سم ٹی, چائے پینا. ہیو سم ریسٹ, ہیو اے ڈنر, ہیو بریک فاسٹ, ہیو اے شاور. کافی ورڈز کے ساتھ ہیو آتا ہے. ٹیک اے شاور بھی کہہ سکتے ہو. ہیو اے شاور, ہیو اے بریک, ہیو لنچ, ہیو ڈنر, ہیو بریک فاسٹ, ہیو اے بریک, ہیو اے میٹنگ. تو ہیو لینا, ہونا, کرنا کافی میننگ میں آتی ہے. اور بھی ہیں, ڈو بھی آتی ہیں, ہیو بھی آتے ہیں, میک بھی آتے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم سارے سیکھیں گے. گریڈڈ لیسنز ہیں جو اس لیسن میں سیکھا, آگے میں ڈفرینٹ چیز سیکھو گے, پھر آگے میں ڈفرینٹ چیز سیکھو گے. ایسے 20 سیشنز آپ کو پورے کرنے ہیں, تبھی جا کے آپ ماسٹر بن جائیں گے انگلش لینگویج کے, اور آپ کی لینگویج پروفیشنسی بہت آگے تک جائے گی. پھر آپ آسانی سے آئلٹس, ٹوفل, باقی انگلش کے ایگزامس دے سکتے ہو. پریفرنس اینڈ ریزنس, یہ ووکیبلری ہم سیکھیں گے کچھ ورڈ. جب کوئی کسی چیز کو پریفر کرو, نہیں مجھے سفید نہیں بلو چاہیے, مجھے یہ چیز پسند ہے ان چیز سے, مجھے بریانی زیادہ پسند ہے چکن قورمہ سے فار ایگزامپل, تو کیسے پریفرنس بتاتے ہیں انگلش میں؟ I prefer, I'd rather, I like, I don't like. یہ اکثر ہم یوز کرتے ہیں جب پریفرنسز بتاتے ہیں کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے. I prefer spicy food. مجھے اسپائسی فوڈ پریفر کرتا ہوں, وہ زیادہ پسند ہے. I'd rather have this. میں یہ لوں گا, یہ نہیں, یہ اچھا نہیں ہے, میں یہ لوں گا, میں اس کو پریفر کرتا ہوں. I'd rather do this. I'd rather have this. I would rather eat
potato than this. इससे तो आलू खा लूँ वो अच्छा है ज़्यादा. I'd rather go for this. मैं यही लूँगा. I would rather. जब किसी चीज़ का preference बताओ कि मुझे ये पसंद है. I'd rather buy this. मुझे ये ख़रीदना है. यही में 2 चीज़ें 4 चीज़ें 5 ऑप्शंस आपको दिए गए. आप एक के बारे में मुझे तो ये अच्छा ज़्यादा लगता है. तो I'd rather buy this. I like this. I like spicy food. I don't like salted fries because it looks nice. अब I'd rather फिर आप because कह के आप बता सकते हो reason क्यों. I'd rather buy this because it's cheap. I'd rather like fries without salt because I don't like salt. I would rather, or I like, or I prefer this because it's cheap. I prefer that because it's nice. Because की जगह cause भी कह सकते हो. I like this cause it's nice. I prefer this cause it's beautiful. Cause, not because पूरा कहने की ज़रूरत नहीं है. तो प्रेफरेंसेस में ये वोकेबलरी, ये सेंटेंसेस 4 याद कर लें. 4 तरीके हैं जो आपको प्रेफरेंस बतानी होती है कि मुझे ये ज़्यादा पसंद है, ये नहीं, ये पसंद नहीं है, ये पसंद है. और रीज़न भी ज़रूर बताएंगे क्यों. I'd rather buy this because it's cheap. I like this because it's blue. I don't like this because it's black. Give a reason after preference. Places and times. बता दो ये चीज़ कहाँ पर है. तो आप कहते हो in the center of city, शहर के सेंटर में. In the middle of lunch के दरमियान. In the south of Istanbul के साउथ की साइड, north of Istanbul. In the corner of a street, गली के नुक्कड़ पे, गली के कॉर्नर पे. In the end of month, महीने की आखिर में. In the beginning of week, हफ्ते की शुरुआत में. The start of course की शुरुआत में. In the end of course के end में. In the middle of course, in the middle of night, और then in the midnight. तो ये यूज़ होते हैं जब आप बताते हो कि ये कब हुआ, टाइमिंग क्या हुई, प्लेस कहाँ है. In the corner of a street, in the corner of house, in the middle of night, in the middle of lunch, in the middle of course, in the middle of vacation, in the end of vacation, in the beginning of month, in the middle of month, in the end of month, in the end of year, in the middle of year, in the beginning of year. तो ये आप यूज़ कर सकते हो जब आपको टाइम बताना हो कि ये कब. I'll come to you in the end of month. I'll pay you in the beginning of next week. I'll pay you in the end of next week. I'll pay you next year. I'll pay you in the middle of year. I'll come after the vacation. I'll come in the middle of vacation. تو یہ آپ یوز کرتے ہو جب آپ کو ٹائم بتانا ہوتا ہے. کوانٹٹی جب یوز کرنی ہوتی ہے کتنا, تو یہ ورڈز یوز ہوتے ہیں. سم آف اسٹوڈنٹس آر لیزی. کچھ اسٹوڈنٹ لیزی ہیں, کچھ اسٹوڈنٹس اچھے ہیں. سم آف دا اسٹوڈنٹس آر لیزی. سم آف دا اسٹوڈنٹس آر گڈ. سم اسٹوڈنٹس بھی کہہ سکتے ہو, آف نہیں لگانے. سم اسٹوڈنٹس آر گڈ. سم اسٹوڈنٹس آر لیزی. مچ آف فوڈ واز ٹیسٹ لیس. زیادہ تر فوڈ ٹیسٹ لیس تھا. مچ آف دا فوڈ واز ڈیلیشیس. زیادہ تر فوڈ اچھا تھا. مچ آف دا کورس واز بورنگ. زیادہ تر کورس بورنگ تھا. مچ آف یعنی زیادہ تر. آل آف یعنی سب. آل آف دیم آر بزی. وہ سارے مصروف ہیں. آل آف دیم آر پریزنٹ. وہ سارے پریزنٹ ہیں. آل آف دیم آر ایبسنٹ. وہ سارے ایبسنٹ ہیں. آل آف دیم آر ایمٹی. وہ سارے خالی ہیں. آل آف دیم آر فل. وہ سارے بھرے ہوئے ہیں. A lot of, بہت زیادہ. A lot of problems. A lot of students are angry. A lot of people are angry. A lot of problems are happening. کافی بہت زیادہ. Most of us are ready. زیادہ ہم سب تقریباً ہم سب زیادہ ready ہیں. Most of us are ready. Most of us are busy. Most of us are free. Most of us, most of them, most of you, most of all, most of students. زیادہ تر جب کہنا ہو. Each یعنی ایک, ہر ایک busy ہے. Each of them is busy یعنی ہر ایک busy ہے. Each of student is busy. ہر ایک student busy ہے. Each of you is responsible. آپ میں سے ہر کوئی responsible ہے. Each of them,
each of us, each of the family members, हर कोई फैमिली मेम्बर रिस्पॉन्सिबल है इसका. तो each of यानी हर एक, सब के लिए जब यूज़ हो, each item is different, हर आइटम डिफरेंट है, हर किताब अच्छी है. each यानी हर कोई, हज़ार हैं तो हज़ार में से हर कोई, हर एक अच्छी चीज़ है, तो each उसके लिए यूज़ होता है. Asking about opinions, जब किसी की राय लेनी हो, किसी से पूछना हो कि तेरा क्या ख्याल है इसके बारे में, तो ये एक्सप्रेशंस और सेंटेंसेस यूज़ होते हैं. What do you think about this? इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है, क्या सोच है? What do you think about this? What's your opinion? तुम्हारी क्या राय है? Do you think it's good? Do you think भी यूज़ होता है. Do you think? What do you think? What do you say about this? Do you think it's good? What do you think about this? What do you say about it? What's your opinion about it? जब opinion लेना हो. Don't you think this is good? तुम्हें नहीं लग रहा ये अच्छा है? Don't you think? What do you suggest? What's your advice about it? तुम्हारी नसीहत, advice क्या है? तुम्हारी suggestion क्या है इसके बारे में? What's your suggestion about it? तो ये हम जब opinion लोगों से पूछते हैं तो ये sentences अक्सर यूज़ होते हैं. तो हमने कुछ वोकेबलरी के बारे में, प्रीफिक्सेस, नेगेटिव प्रीफिक्सेस सीखी, प्लस कुछ यूसेज हमने सीखे वर्ड्स के और एक्सप्रेशंस के. मुझे उम्मीद है इस पार्ट में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा. मैं चाहता हूँ कि सही से प्रैक्टिस करें, दोबारा सुनें, समझें, नोट्स लें. जब पक्का हो जाए तो इसी के PDF को भी देखें जो इसके साथ अटैच है.